Dobro jutro ljudi i dobrodošli u novi video. Danas je petak i mi se evo pakujemo, možete vidjeti ovdje stvari. Pakujemo se da krenemo na Bjelašnicu. Živim za dan kad ćemo samo otići bez ičega, ali svaki put idemo sa 1000 stvari, uključujući kutije. Tako idem sad da vam pokažem šta sve nosimo, pa ćemo onda gore da nastavimo vlog. Sam htjela da vam se javim i da vam poželim dobrodošlicu u novi vlog. Hajde inspekcija prvo. Hajde prvo ti pogledaj šta je stiglo. Jel mogu ja sad otvoriti? Ne, još je rano, nije se još naspavala. Tek je 11. Ja se ovo spremam da idemo na Bjelašnicu, upravo smo stigle neke stvari koje mi trebaju tamo za spavaču sobu. Ovo je nešto što se kanim da naručim čitavu zimu, ali nikako nije došlo na red. To su novi jorgani. Trenutno imamo isto Dormeo jorgane. Međutim, mi ovdje kući imamo zimi debele jorgane, a ljeti te tanke Dormeo jorgane. Isto tako i Dormeo jastuke koristimo. I onda kako je došla zima, ovdje kući smo stavili debele jorgane, odnijeli te tanke na Bjelašnicu, čitavu zimu smo spavali s tim tankim. Što je ok, jer tamo je grijanje poprilično dobro, nikad nam nije bilo hladno i dovoljno s ti tanki. Ali jednostavno fali taj osjećaj da se vani pada snijeg i da se ti uškaš u neki debeli jorgan. Plus ja ne mogu spavati kada je upaljeno grijanje. Tako da imamo ovdje dva Sleep and Inspire jorgana. Ovo su dimenzije 140x200, znači jednostruki. Mi ne možemo spavati sa dvostrukim, nikad nismo imali dupli jorgan, uvijek ima svako svoj. Ne znam kako vi, eto pišite mi dole da li spavate s jednim ili s dva jorgana. Puno se ljudi šokira kad ja kažem da mi koristimo dva jorgana, ali jednostavno nikad nismo ni probali da spavamo s jednim. Ono što Tibor kaže, okrenem se ja na jednu stranu, on na drugu, u sredini nam rupa ostane, ono da ulazi iz zraka. Znate već koliko je Tibor smrzlo i koliko mu je uvijek hladno, tako da mi imamo dva jorgana što nam je, odgovara više, jer ja, na primjer, uvijek prebacim nogu preko jorgana, Tibor se sav pokrije, totalno različito, se pokrivamo, pa ne bi moglo sa jednim. Druga stvar, šta je ovo? Ovo je Invoice. Također imamo i posteljinu. Ja sam htjela čisto bijelu posteljinu, međutim, ova mi se pravo nešto lijepo uklopila, djeluje mi, da kažem, planinski. Jeste da je zima, eto recimo, uslovno rečeno prošla, međutim, na planini uvijek hoću da imam taj neki feel zimski i planinski, tako da mi baš djelovalo posteljina kao nešto što će se lijepo uklopiti. Imamo isto dvije, ne jednu, zato što imamo dva jorgana. Evo, ovdje možete da vidite kako izgleda. Ona ima dva lica. Naša je ova desna. Možete koristiti, znači, na ovom bijelom licu, možete koristiti na plavom jednobojnom licu. Jer već sam vam rekla, jer već znate da gore još nemamo mašinu za veš, tako da moram sve da prilagođavam tome, da ovdje operem, da se stigne osušiti i da je možemo ponijeti. Ovako se posteljina zove, ako vas slučajno zanima, i u nju dođe jedna navlaka za jorgan i jedna jastučnica. Uvijek kad idemo na Bjelašnicu, taj dan provedem u završavanju svih poslovnih obaveza, pogotovo danas je petak, tako da moram završiti poslovnu sedmicu da mogu s mirom ići gore i uživati. Kako se dobar? Ljudi, mi smo tek ušli u kuću, ali Tibor je jako nestrpljiv da dodamo najnoviji dodatak kuhinji. Gladan sam i nemam na čemu ugrijati čufte. Evo je ljudi, s tim što me tako nervira ovaj kabel, ali ovo je jedina utičnica koju imamo ovdje na Bjelašnici. Trebam da skontam samo kako ćemo joj krenuti, to vidim Tibor je gladan, hoće da jede što prije, ali od Tiborovih rođaka smo dobili ovu mikrovalnu na naselje. Ja sam ovu mikrovalnu od početka ovdje planirala da stavim, mislim, savršeno se uklapa, definitivno je stilski, ali funkcionalno. Malo kasnije ću da vam to pokažem, ili sutra po danu možda, jer hoćemo sada jedemo i da se odmorimo malo, možda stignemo čak i prošetati prije policijskog sata, ali evo, pošto je Tibor požurio jer je mislio da mu treba ovo za ručak, a ne treba, htjela sam da vam pokažem. Kasnije ću malo više pričam o njoj. Ljudi, javljam vam se dan poslije, jutro smo rano išli na hajk. Crkli smo, čak smo odspavali po danu, ja nikad ne spavam po danu, ali sad sam odspavala.
Budući da smo sinoć došli kasno i vrlo rano smo legli, nisam htjela po mraku sve ovo da radim. Ja sam htjela da vam pokažem razliku između ovih jorgana koje mi trenutno imamo i ovih koji ćemo sada promijenimo, kao i jastuka. Prije naravno sad odlučila pije vodu. Kao što sam rekla, jorgan koji mi trenutno imamo, možete da vidite njihovu debljinu. To su nam ljetni jorgani, isto su Dormeo. Oni inače dođu u setu jedan jorgan i jedan jastuk. To je ovaj Tiborov ovdje jastuk. I ima jedan ovdje, ima jedan kući jer je to njemu... Kaže da je to njemu najbolje jastuk i on generalno onako ima problem sa jastucima, puno ih je isprobao i nijedan mu nije odgovarao kao ovaj, tako da ima ovaj, znači iz seta, ovaj jastuk i ovaj jorgan. Međutim, budući da nama ovi sada trebaju kući jer su stvarno najbolji ljetni jorgani, ovi su duplo deblji. Lakše je ovako da ga otvorim, da vam pokažem. Ovo su dva jorgana zakačen jedan za drugi, tako da uvijek možete ovaj jedan da skinete i koristite ga ljeti, a oba zimi. Mi ćemo koristiti oba i ljeti i zimi jer, mislim, trenutno nam je upaljeno grijanje, ali ovdje je ljeti poprilično hladno. Bar pretpostavljam prošlog ljeta je bilo, nismo nikad spavali do duše, nismo imali krevet prošlo ljeto pa nismo ovdje nikada spavali, ali mislim da ovdje najveće ljeti padaju temperature, a nećemo paliti grijanje, tako da nam u stvari ovdje obrnuto, ovdje nam zimi trebaju tanji jorgani, a ljeti deblji. Inače najbolje leće ovako, jel da, kad ja mijenjam posteljinu. Tačno tu na jorgan koji meni treba da navučem, jel da? Pored čitavog kreveta. I moje pririje. Samo da vam pokažem razliku u debljini jorgana, evo jedan pored drugog. To je to što sam ja pričala da hoću, da je debeo, ovo je mekan, a ovo je definitivno ljetni skroz. Vidite kako je skroz tanak, ovaj je skroz debeo. Hoš opet mi leći tu. Hoću nekad moći promijeniti posteljinu da ti ne legneš na krevet. Svinite samo sekundu. Sam da izvučem ispod vas ovaj jorgan. I zakuću. Nisam. Ja sam htjela da snimim ko neku tranziciju, ali to bile previše zanimljivih stvari umeđu vremenu da vam ne pokažem. Ovako izgleda posteljina, mislim da se predobro uklopila. Ne znam za vas, ali mene ovo baš ima neki zimski, planinski štih ovaj detalj. Ja sam stvar htjela čisto bijelu posteljinu, ali trenutno je nisu imali, tako da ova mi se isto pravo svidjela. Jorgani su predobri, tako mi je žao što nisam imala preko zime, mada ovdje je stvarno vruće, skuhalo bi se preko zime, ali osjećaj kada legneš u ovaj fluffy, debeli, mekani jorgan, ono ne može se porediti ni sa čim. Ova posteljina ima dva lica, tako da glasajte u komentarima da li da okrenem na ovu stranu ili na plavu. Ovako izgleda plava strana. Meni se sviđa jedno i drugo, međutim ono što planiram da uradim na zidu, mislim da će plava puno bolje da se slaže, a do tada, dok to ne dođe, mislim da ću ostaviti ovu. Materijal posteljine, to sam htjela da naglasim dok sam navlačila, tako je dobar. Nisam ispegla, nisam stigla da ispeglam, samo sam oprala i osušla u sušlici. Ovo je, znači kao što je očigledno ne ispeglana posteljina, ali uopće se nije toliko izgužvala koliko sam ja mislila da će se izgužvati, jer je stajala 2-3 sata u sušlici dok ja nisam izvadila. Sada po nekom pravilu ovdje je trebalo da idu 3 reda jastuka, da ovaj krevet bude instagramerski. Ali ja kada god sam pokušala sa tim redovima jastuka, Tibor se iznervira i ti jastuci završe negdje ispod kreveta, kaže samo mu smetaju, nije ovo krevet za jastuke, ovo je krevet za ljude i tako dalje. Tibora ne može imati instagramerski krevet, ali ja se slažem, tako je peglativno svaki dan vraćati te jastuke pa isklanjati, onda kad legneš nemaš gdje sa njima i tako dalje.
tako da mi smo se odlučili na neinstagramerski život. Ovaj jaščić jedino koristimo, da Tibor koristi da stavi ruku na njega. To je onaj iz Dormeo seta toplih zagrljaja. Ova deka nam je kući, a jastuk nam je ovdje. Pokušali smo da stavimo prošli put karnišu, evo je ovdje, međutim samo smo izbušili gore i jednostavno neće da stoji, ne znam u čemu je problem. Rigips je, kupili smo tačnu opremu koja ide za rigips, međutim sve ispada od ozgo, neće jednostavno da stoji, tako da mora da dođe neko, a ja ne znam ko, da li postoje ljudi koji su tako house majstori koji će doći postaviti vam karnišu. Problem je što smo mi na Bjelašnici, neće svako doći radi 2 karniše. Vidjeć, moramo naći možda kada nam bude dolazio majstor za ova svjetla da nam postavi karniše. Jako mi je žao, oprala sam zavjese, pripremila ih sve da stavim i sada stoje ispod kreveta u sanduku, morat ću ih opet oprati. Tako da, to mi je baš bilo žao jer ovdje mi toliko fale zavjese. Ništa, ovo je trenutno stanje stvari koje trebam da nosim nazad sa sobom. Posteljina Jorgani, ovo nam je viška jastuk jer kao što sam rekla, to je bio ukrasni jastuk koji mi je Tibor istirao iz kreveta. Tako trebam sad to sve da popakujem. I idući put još ćemo da donesemo, znači ovdje taj čeladičar da dođe, pored ovog gledala, možda i pampas donesem i bit će soba ko bombona. Ljudi, nije mogla moja instagramerska duša da ovo ne uradi. Toliko soba djeluje mirno i spokojno da je to strašno. Kada dodamo još tapetu, bit će to ko bombonca. Mislim, kada kažem instagramerska duša, fail od instagramerske duše, fali mi 2 reda jastuka i nisam ispeglala posteljinu, što je možda dobar podsjetnik da donesim peglu na Bjelašnicu jer je ovdje nema. Tako da, evo, to bi bila naša zen spavača soba. Prebacila sam ovdje ogledalo, izgleda mi ljepše malo. Nekako odmah soba kako ulazite s vrata izgleda onako puno veće, ali vidjet ćemo kada dođe ta komodica gdje će biti ljepše. Nisam ga nikad ovdje ni stavila, nisam mislila da je dobra pozicija, ali nekako sad kad vidim zajedno sa svim ovim izgleda super. I sada stvarno završavam ovaj dio vloga što se tiče spavače, sve sam vam ispričala. A sutra ću u istom ovom vlogu, ali meni je sutra, ću da snimim kitchen tour, da vam pokažem kako sam organizovala kuhinju, pogotovo s naglaskom na malu kuhinju, i koji su moji neki savjeti za bolje iskorištavanje prostora, jer za sada ne možemo da nađemo ni jednu manu kuhinji, sve što smo uradili je stvarno dobro i praktično i prezadovoljni smo, pa eto, hoću da vam kasnije snimim, nikad vam nisam snimila organizaciju, pa eto to ćete u istom ovom vlogu, kao što vjerojatno vidite po naslovu vloga, da gledate. Ljudi, dobro jutro, konačno smo došli nakon godinu dana do toga da vam snimim kitchen tour. U stvari ono što sam najviše čekala je da mi skontamo koja nam organizacija najbolje paše i da uzmemo ovu mikrovalnu. Na kraju smo, eto, kao što sam već rekla, dobili na naselje i mislim da se stvarno uklopila savršeno i da je to bilo ono što je kompletiralo. Pored toga što nam fali lajsna jedna, ali nema veze, ostalo je sve manje više kompletirano. Što se tiče same dužine kuhinje, ja pojma nemam kolika je, rekla bi negdje između 3 i 4 metra. Ali budući da sam je ja dizajnirala sama od početka do kraja, hoću da vam snimim kako sam je organizovala i da vam kažem koji su to neki moji koji su moje must have stvari za kuhinju. Mislim da će ovaj video pomoći onima koji trebaju tek svoje kuhinje da renoviraju ili da prave prvi put, zato što ja imam iskustvo sa kuhinjom koja je tako loše urađena da sam stvarno toliko izvukla pouke iz toga da sam napravila kuhinju. Evo, skoro godinu dana je koristimo, ja još uvijek nisam našla manu. Sada ću vam reći, u ovom videu ću vam reći sve općenite stvari za kuhinju, a da se ne bi duplala, na Instagram ću da vam snimim moje savjete za uređenje male kuhinje. Tako da ovaj video bude nekako za sviju koji imaju malu i veliku kuhinju, a baš ako želite savjete za malu kuhinju, možete me zapratiti na Instagramu. Ja ću sada upaliti svjetlo, jedina mana ove kuhinje je što ovdje u zadnjem dijelu stana, pa onako poprilično je tamna i stalno se svjetlo mora paliti. Tako da mi imamo 3 izvora svjetla, svjetlo na napi, LED svjetlo i gore imamo ovu veliku
LED lampu koja baš onako može čitav stan da osvijetli. LED lampa je barometar, se zove model iz Ikea, evo da je malo ovako bolje vidite. Reći ću vam usput i odakle šta jer me to jako često pitate. Sam tlocrt ove kuhinje je bio na L, znači ovog poluostrva ovdje nije bilo. I frižider nije bio predviđen uopće da stoji tu, nego iz nekog razloga stoji ovdje gdje stoji ovaj usisivač, tu je i utičnica za frižider i meni to nikako nije dolazilo u obzir. Prvo smanjilo bi trpezariju koja je onako mala, drugo meni ne bi baš lijepo izgledalo i svakako smo ovdje htjeli da stavimo ugradbeni frižider. Nama je kuhinju radio Rake Design. Ja sam kuhinju splanirala prvo u Ikeinom planeru. Oni imaju na svojoj stranici planer. Odšla sam s njima s tim planom. Oni su mi dali također neke savjete i baš smo zadovoljni izvedbom od početka do kraja i kvalitetom kuhinje i generalno pristupom. Kuhinja jeste bila onako poprilično skupa. Mislim da ono gornja neka granica bila za ove materijale, ali mi smo htjeli da bude stvarno nešto dugoročno, dobro urađeno. Kuhinju smo dobili od moje mame i tate na naselje, tako da i zbog toga mi je još mi je draža i još mi je bitnija i stvarno ova kuhinja mi je daleko najdraže nešto i u ovom stanu i u sve stanove kad saberete ova kuhinja mi je nekako neko najveće umijeće. Da krenemo od početka. Pločice, evo sad sam zaboravila kako se zove, AB keramika, AB kupatila, tako nešto na Facebooku. Mislim da su baš lijepe. Mi smo zadovoljni i održavanjem i izgledom smo prezadovoljni. Mi smo htjeli neke bijele pločice, ali da ne budu obične bijele pločice, nego neke da imaju dizajn na sebi. Ono što bih ja preporučila kod dizajna kuhinje, ako nemate elemente do vrha, stavite pločice do vrha, odmah izgleda puno ljepše. Naravno kada bi elementi išli i na ovaj zid, pločice bi išle samo između, ali budući da ovaj zid prazan, meni je izgledalo puno ljepše da pločice idu do plafona nego da su išle samo onako kako bi inače išle. Mi smo se odlučili da stavimo gornje elemente samo ovdje jer smatram da bi previše zatvorilo prostor da smo išli ovdje desno, a po meni nema potrebe zato što vidjet ćete kako smo ostatak elemenata rasporedili, jako je lijepo i funkcionalno raspoređeno. Kao što sam rekla, po tlocrtu frižider nije išao ovdje, nego je išla mašina, sudopir, rerna i ploča i ovo ovdje nešto malo radne površine, što meni nije bilo dovoljno radne površine nikako. Ono što je bio Rejkov prijedlog, što ja nisam znala da li je uopšte moguće i što mi je totalno dalo ideju kako da sve rasporedim, je da stavimo frižider na mašinu za suđe. Tako da imam ovdje mašinu za suđe, ovo je Candy mašina. Frižider i mašina su bili među jeftinijim, kupili smo ih na nekoj akciji, zato što smo sve kupovali u isto vrijeme i ono što bi kući kod nas uradila, to je stavila definitivno malo kvalitetnije uređaje kao što su frižider i mašina. Ploča nam je ok, mikrovalna nam je ok, ali ovo dvoje smo uzeli nešto jeftinije, zato što kao nećemo toliko koristiti. Sa frižiderom za sada nismo imali problem. Frižider je, ja mislim da je Beko, jeste, piše gore. Frižider je Beko. Budući da je frižider išao gore, nismo mogli staviti frižider sa zamrzivačem, znači ima samo ovaj mali zamrzivač, što nam se pokazalo ok, donosimo svakako hranu ovdje kada dolazimo na 7 dana, donesemo hranu sa sobom i može stati otprilike hrana za 7 dana u ovaj zamrzivač. I gore imamo još jedan dio za pohranu koji ne koristimo toliko, gore stoji mikser koji nismo nijednom iskoristili. Za ručkice me stalno pitate gdje smo ih nabavili, stvarno ne znam, nisam ih ja nabavljala, to je sve Red odradio. Ali mogu vam reći što se tiče materijala, fronte su Medijapan, korpusi i ploča su Iveral, to je nekakva kvalitetnija iverica. Sve fronte koje su inače sa profilacijama rade se u Medijapanu i mi smo, opet, vidjeli ste i u videu za čišćenje kako čistim, lako se održava, čisti se i kada kući budemo radili kuhinju, isto ćemo ići sa Iveralom i ako budemo radili profilacije Medijapan, ako ne onda će fronte biti Iveral. Zatim imamo gornje elemente, znači imamo samo ove jedne gornje elemente, međutim ogromni su. Ono što je moj savjet za male kuhinje, ali i za velike, je da radite ormariće do plafona. Kuhinja odmah izgleda luksuznije, ljepše kada ormarić ide do plafona, znači nije samo do funkcionalnosti, nego je i do estetike. Ja mogu dohvatiti samo ovu prvu policu, tako da nam tu stoje čaše, šolje, tanjiri, zdjelice, sve što mi treba svakodnevno. Gore su nam neke rezervne šolje, vidite već da nije najljepše organizovano, čisto jer ne mogu gore da dohvatim
bitna mi je ova prva polica. Sva vrata imaju soft close, tako da ne lupaju. Zatim imamo otvorenu policu, ja sam inače protivnik otvorenih polica, zato što smatram da gubite dragocjeni prostor, ne možete ništa da držite na njima konkretno, možete samo ovako neke ukrase, ali ovdje se jako lijepo uklopila, zato što je kuhinja mala pa da je da malo prozračnosti. Ja sam nekako, jako su stvari beskorisne, pokušala da napravim da tu ste neke korisne stvari, tipa ovdje držim, u ove dvije držim tabletice za mašinu, ovdje smo planirali da ovdje držimo kafe neke, ovo je samo za ukras, biljka je iz Ikea. Također u ovu policu ugrađena LED traka, to je nešto što bih apsolutno obavezno stavila u svaku kuhinju, je ovo osvjetljenje ispod ormarića, ali eto, što se tiče otvorene police, tu sam išla protiv sebe, na prvobitnom planu je nije bilo, ali kada smo bili kod Rejka u kancelariji, vidjela sam ovu otvorenu policu i svidjela mi se, hajde rekao da ubacimo, jer su svakako elementi visoki gore, pa nećemo izgubiti ništa previše. Također da i ovaj element ne bi išao svakako do dole, jer vidite da je polica malo uvučena, tako da bi tu bio samo prazan prostor, zbog toga smo dodali tu otvorenu policu. Idući savjet koji imam, koji ćemo u kući da primijenimo, je ugradbena kanta, s tim da nama sada nije nakačena jer udara u sifon, međutim radimo na tome da se to riješi, malo se odužilo očigledno do nas je, ali kući nam je najveći problem gdje držati kantu, kako da je sklonimo da se ne vidi, tako dalje. Mislim da je ugradbena kanta odlična stvar, znači ona je, kada se otvore ova vrata, ona izađe s njima i zatvori se, ima poklopac unutra, tako da smeće se ne smrdi i ne osjeti se, i stvarno je jedna od boljih stvari, s tim što nama trenutno ne radi, međutim planiramo da je osposobimo. Nama smo i ovdje ostao slijepi ćošak, potrebe da radimo izvlačeće elemente, ali kuću bih napravila i izvlačeće elemente. Opet uvijek morate uzmeti obzir da je ovo kuhinja koja je nama na vikendici sad ne koristimo je svakodnevno i nemam toliko stvari kao kući, ali postoje jako dobri mehanizmi za izvlačenje stvari tamo iz ćoška i mi, ako nam ikada zatreba, možemo ubaciti, međutim za sad nam nije zatrebalo. Ja i dalje stavljam tamo stvar za čišćenje u korpici i tako sam iskoristila prostor. Međutim, da smo imali rernu, definitivno bi morali to da stavimo, ali pošto nismo imali rernu, nismo morali ni da stavimo taj izvlačeći element. Što se tiče sudopera, uvijek me pitate za ovu česmu. Česma je sa Amazona koji ne dostavlja u BiH. Oni imaju jako povoljne i prelijepe česme i kući isto kada budemo stavljali česmu stavit ćemo s Amazona. Stvar koju bi ja preporučila svima je česma sa ovom prskalcom. Znači ova naša radi tako što ovdje izlazi voda. Kada se ovo zatvori, koristi se prskalca. Zašto je prskalca dobra? Za čišćenje sudopera. Znači mi ovaj sudoper održavam tako što prospijemo malo ovog deterđenta, izribamo ovom četkom koji vidite ovdje i saperemo ovom prskalcom. Dobra je i za pranje voća i generalno mnogo olakšava održavanje sudopera i nikada više ne bi uzela česmu koja ima samo obični mlazni. Sudoper je granitni. Brand sam zaboravila, ali znam da ima da se kupi u Šahermajeru. Meni su granitni sudoperi miljama ispred inoksnog, više nikad u životu ne bi inoksni sudoper stavila. Svi se boje održavanja granitnog, u stvari meni je puno lakše za održavanje nego inoksni. Ako ga redovno perete četkom nakon svakog korištenja, neće se napraviti fleke. Ako se i naprave onim spužicama iz DM-a koje sam vam pokazala u video čišćenju, odlično se očisti. Zatim imamo mikrovalnu, budući da vidite nemamo rernu, to je bila svjesna odluka da ne želim rernu da stavljam ovdje, morali smo doći do nekog rješenja kako da imamo i rernu, jer nam treba ponekad i rerna. Mi kući rernu uopće ne koristimo jer imam Tefal OptiGrill sa nastavkom Snacking and Baking i ja to koristim kao rernu i donijela sam ga ovdje, međutim kuću mi onda falio i trebalo smo skontamo nešto drugo. U planu je bilo u stvari prvobitno da kupimo još jedan taj OptiGrill, međutim međuvremeno je OptiGrill i poskupio i jako je bio težak za naći, tako smo koristili taj od kuće skoro godinu dana. Ja sam onda krenula da googlam mikrovalne 2 u 1
I mi smo odmah planirali, kada smo planirali mikrovalnu, htjeli smo ovu da uzmemo. Onda sam vidjela da ona ima i grill opciju. Nismo još uvijek sprobali, ne znam kako radi, ali ono što sam ja vidjela na YouTube-u za grill mikrovalni, da će vjerojatno da posluži svrsi. Mi ovdje ne planiramo sada peći janjetinu, tako da nam ne treba prava rerna, ne planiram praviti torte i kolače. Meni rerna ovdje treba da bih ispekla zamrznutu hranu, kao što je zamrznuta yummy pita, kao što je, ne znam, šta smo pravili, bageti i slično. Znači, samo zamrznute stvari da mogu ispeći i zato mislim da je ova grill mikrovalna sasvim ok. I u stvari najbitnije je da znate svoje potrebe i da prema tome pravite kuhinju. Naprimjer, nama su govorili odmah nemojte stavljati ni slučajno mašinu za suđe. Ja znam, ja živim, imam isto apartman na planini, nikad je ne koristim, nećete tamo kuhati, operte par tanjira na ruke. Mi znamo da bez mašine za suđe ne možemo da živimo i žrtvovala bi i rernu i plaću i frižider i sve, ali mašinu moram da imam. I to su vam govorili stavite malu mašinu, međutim ja sam znala da nije to ni do količine suđa nego do veličine, jer ako hoćete veće stvari da operete treba vam mašina. Tako da se nismo ni malo pokali što smo stavili veliku mašinu, svakodnevno ovdje koristimo. Ti par dana kada nam je bila pokvarena baš smo osjetili razliku i osjetili smo zašto je dobra odluka bilo da stavimo veliku mašinu. Ista stvar za rernu, govorili su nam kako ćete bez rerne. Ja sam znala koja jela pravim u rerne i znala sam da će mi zato biti dovoljna mikrovalna, odnosno jel taj grill. Da pravim kući kuhinju, stavila bih rernu za svaki slučaj, nikad ne znate zašto će vam zatrebati. Ovdje znam da nikada neću praviti tortu, janjetinu i slične stvari. Tako da za sad ova mikrovalna je odlična. Ono što je u stvari prvobitna zamisao bila je da umjesto ove prve ladice budu vrata koja se otvaraju i unutra da stavimo tu 2 u 1 mikrovalnu. Kada smo jednom bili u Tehnomagu vidjela sam da Philips ima neku rernu mikrovalnu, znači nije samo sa grillom nego baš je rerna i planirala sam to da zatvorim unutra, međutim nismo imali struju nikako da dovedemo tu, pa smo odbacili tu ideju na kraju. Kako smo mi iskoristili taj dio gdje bi došla rerna? Sad smo stavili rernu, izgubili bi ove 2 ladice u kojima je većina naših stvari koje koristimo u kuhinji. Pogotovo u ovoj prvoj ladici otprilike sve što može da vam padne na pamet. U ovoj kuhinji baš nisam imala luksus da raspoređujem stvari po kategorijama, da je jedna lata za kafu, jedna za cuku, ne znam nije, nego je moralo sve da ide skupa, tako da ovdje stane i ulje, sos, začini. Imamo čajeve, kafe, pošto češće imamo goste ovdje nego kući, imamo dobar izbor kafa. Ovo su slatkiši za cuku, odnosno njene tritovi, imamo neki domaćih čajeva, stvari za salatu i tako dalje. I kao što sam rekla, ovo nam je najkorištenija ladica i da nju nemamo, ne znam gdje bi sa ovim svim stvarima. I ladice isto imaju soft close kao i vrata. U ovoj ladici nam stoje sve šerpe, tave, tepsije i tako dalje. Sad je prazna jer mašina se tek oprala, vidjela sam da ima stvari u mašini, tako da nisam još uvijek ih vratila ovdje. Ove sam poslije tek donijela od kuće za mikrovalnu, to jest za grill. To funkcioniše tako što stavite, evo ovako u stvari, ne znam zašto sam pogrešno izvadila. Ovo je nastavak koji se dobije uz mikrovalnu, stavite na nju posudu i kao što vidite može stati i ova manja posuda i ova veća. Ovo su sve stare posude koje sam imala kući, nisam ništa novo kupovala, tako da sad ovdje stane sasvim dovoljno stvari. I tu nam stoji još, trenutno imamo jednu veliku šerpu, jednu malu i jednu tavu, što nam je ok, ali eto voljela da uzmemo još pokoju šerpicu jer mogu napraviti jedno jelo dnevno i onda čeka da se mašina opere i onda tek sutradan nešto drugo. Ove ladice su čak i uže nego rerna, tako da smo stavila rerno moralo da bude još šire i ove ladice ovdje bi bile još manje. Ovo prvo je ladica za esceg, ovaj umetak je iz džamba i esceg je također iz džamba. Druga ladica je isto miks začina i lijekova. I posljednja ladica je tek miks ladica. Ovo je hrana koja je otvorena, tako da znam šta da prvo potrošim. Vidjet ćete tamo što je pod navodnicima špajz, šta tamo držim. A uglavnom ovdje držimo kese rezervne, ono da imamo kada idemo u prodavnicu ili zato što stalno nosimo stvari iz Sarajeva i ovdje i obrnuto. Imam ovo za vruće šerpe, tako da ovo je baš miks ladica, nisam znala više šta držala u njoj, pa eto, svega ima.
Što se tiče gornjeg dijela, ovo su jedine dvije utičnice koje imamo gore, to je mana jer mi kući imamo na svakom ćošku utičnice. Kada budete sebi pravili kuhinju iz početka, stavite utičnice na svaki metar, i to duple utičnice na svaki metar, poslušajte me. Ovo je sada potvo kad upalimo mikrovalnu, vidi se kabel, ali to nije nešto na što smo mi uticali gdje se stavljaju utičnice, tako smo dobili stan. Što se tiče ovih ovdje posudica, one su iz Retro Home, tu držim suo vegetu i šećer, da imam onako pri ruci za kuhanje. Za podmetač me često pitate, on je iz H&M Home i super mi je kada nešto završi kuhanje, samo prebacim tu. Kući imam iz Ikea dupli veliki, ali on je bio prevelik ovdje da ga držim, došlo bi preko čitave ove ploče, tako da mi ovaj super se ispostavio. Stavili smo indukciju sa 2 kola jer sam skontala da ni kući ne koristim često više nego 2 kola, samo onako kad pravim neki veći ručak, tako da nikad mi se još nije pokazalo da mi fale 4 kola. Htjeli smo da uzmemo indukcijonu ploču zato što voda brže prokuha i onda nam ne treba električno kuhalo. Ovo što ovdje vidite naše kuhalo za vodu, prvi put u mom čitavom životu da nemam električno kuhalo za vodu jer stvarno nema potrebe, voda prokuha podjednako brzo na indukciji, pogotovo smo uzeli ovu koja ima neku boost opciju, u sekundi sve to prokuha, jer gdje bismo stavili električno kuhalo, stvarno ne može da stane. Tako da smatram da indukcija i štedi prostor, a plus totalno je drugačije iskustvo kuhanja. Kad odem kući i gdje imam staklo keramičku ploču, jel, izgleda isto, ali definitivno nije isto, vidim ogromnu razliku i baš onako, i baš vidim zašto je indukcija bolja i zašto bi definitivno odabrala. Sad imamo, to je to što nije završeno, taj tu dio, jer moramo da odemo da kupimo pločica, nikako da stignemo to. Što se tiče napa je Elica, kupljeno Tehnomagu. I posljednji dio je ovo ostrvo, poluostrvo, pardon, koje nije bilo planirano i svi su mi govorili, Neira, šta će ti to, nećeš imati prostor za prolaženje, bla bla bla, znači može se najnormalnije proći i mislim da bi baš bio neiskorišten prostor da smo ostavili ovdje normalno da se prolazi, što sam vidjela da drugim stanovima je tako urađeno u ovoj zgradi koji imaju street locert. Svi su uradili samo kuhinju na L. Mislim da je stvarno neiskorišten prostor jer dobijete i radne površine, jer vidite koliko ima radne površine, ali i puno mjesta za pohranjivanje. Mi smo ovo poluostrvo stavili na točkiće, tako da ako nam ikada bude zasmetalo, jer ja sam mislila da će tu biti puno manje prostora, da ga možemo pomjeriti. Također ako budem snimala recepte, a nikad ih ne snimam ovdje, da ga mogu staviti na sredinu. Tako da ja bi ga i dalje stavila na točkiće, mislim da je stvarno dobra ideja da se može izmaći. Uvijek ako vam zasmeta, ako vam je viška, da ga možete skloniti. Mislim da bi čak i kući razmotrila tako jedan element koji je na točkićima, da ga mogu bilo gdje pomjeriti, da mi bude mobilan dio, stvarno je dobra ideja. On ima ovdje ovaj detalj urađeni koji mi se isto pravo sviđa. Što se tiče vage, vaga je isto sa Amazona, brand je Corona, nećete vjerovati. Ja sam u stvari mislila da će ona biti puno manja, da je mogu držati na onoj polici, ali je ogromna i ovdje mi baš i ne treba, tako da kada renoviramo kuhinju na kući, mislim da ću je odnijeti tamo. Ovdje mi stoji bukvalno samo za ukras da držimo voće u njoj kada donesemo voća. Što se tiče toga što držimo poluostrvo, ovo nam je bukvalno špajz i vidite koliko stvari tu držimo koje ne znam gdje bismo stavili da nemamo ovog poluostrva. Definitivno bi morali onaj ćošak da stavljamo stvari gore u viseće elemente i dole držim stvari za čišćenje. Ovu sam korpu kupila u Džambu i tu mi stoje sve stvari za čišćenje, od tabletica za mašinu, kese za smeće, stvari koje sam vam pokazivala već u videu za čišćenje, to sve stoji tu. Imam također još nekih neotvorenih stvari, tako da ovo nam bukvalno dođe kao neki špajz. Ja mislim da sam vam sve rekla, dakle šta je, da sam sve objasnila. Nadam se da sam pomogla nekome, rekla sam neke svoje must have stvari. Drugačije će to biti kad mi budemo renovirali kuhinju kući. Prvo ne pravimo iz početka, nego samo prepravljamo što nam ne valja, ali mislim da će drastična promjena da bude, ali o tom potom ne znam još kada će to doći na red. Znam da je zanimljivije kad ljudi imaju neke velike promjene, i meni je to zanimljivije, ali ostalo su neke stvari za kraj, eto nadam se da će neki moji savjeti da vam pomognu. Evo i bez svjetla
da bacimo još jedan pogled na najljepšu kuhinju ikada. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo idućem, pretplatite se na kanal. I obavezno pogledajte Reel na Instagramu za 5 savjeta za malu kuhinju. To je bilo to. Ćao!